पुणी खेलुଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଫିଲ୍ଡର ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରନର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମିଳିଯାଇଛି ବିକାଶକୁ ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା 39 ଆମର ସାମାନ୍ୟ ବାହାରି ଥିଲା ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବିକାଶ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଟ୍ର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ 39 ରନ୍ खेलते सागर एक फील्डिंग है बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी सागर बाउंड्री लाइन बाहर 43 रन पहुंची सकती जाके फाइनल मैच पंचायत और पंचायत मध्य पहुंच जाएगी ଟିକେ ହେଲା କହିବି ଦେବ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଉଛି खबर सला है 416 वर्तमान 4 नंबर ओवर तृतीय ओवर सरी आइछि 2 तारीख चतुर्थ ओवर रो बॉलिंग रो दायित्व नि आछथि 2 तारीख এবং সামনা করলে দক্ষ যেটি জনে ধুধার ব্যাটসম্যান বর্তমান সুদ্ধা সে 4টি চৌকা এবং 2টি ছক্কা মারি যাচ্ছেন उन्हीं जोरदार स्ट्रोक ले चेष्टा करथिले तो बीट होइतिले कोनसे रन नाही कोनसी क्षति नाही दलीय रन संख्या रे कोनसी परिवर्तन नाही 43 रन एक विकेट जीति मारे उन्हीं खेलते देखा जाओ ए सुंदर कैच पिला कि तो हाथड़ा करछंती निश्चित रूप से जीवनदान मिले इस डॉक्टर को देखा जाओ से जीवन ना किपर खाइला होतंती वर्तमान सुधा से बहुत सुधा तंगर परवर्ती बॉल पुणी उठे मारछंती ଏବଂ जल्दी हमार अछि फील्डर मध्य मौजूद होतंती देखा जाओ कैच की पूरी बतला होती है गोटे रन मिल जायछि पूरी उठे जीवनदान लगातार 2 बॉल रे 2टी जीवन पाई साइछंती दक्ष এবং গোटे रन चाहते दलीय संख्या पहुंचे 44 सबै दौड़ी की धरा चला ए आवा कथा देबे ना आवा कथा हेबुड सनलाइट केना पड़ी ए देबे ना आस्तिले ए धै पारथिला बहुत सनलाइट थिला ଏବଂ कैच के हाथ रे फसी जायतिला सबै दौड़ी ले रहा खाऊ त दर खेलते ଏବଂ लगातार बाउंड्री लाइन बाहर जायछि चारियम लाइन विकास का बैट रो दोलै जाय देखो दोलै देला 40 दलीय रन संख्या 48 48 ऑफ टॉप बहुत बाहर এবং নিশ্চিত ভাবে ওয়ার্ল্ড কাপ সূচনা অক্টাইল দ্বারা 49 अर्ध शतक आ गुटे এবং 49 रन रे पहुंची साइछि दलीय स्कोर এবং এটি সହିତ ଗୋଟେ ओवर चतुर्थ ओवर जारी रही विकास फाइनल मैच आंबगा पंचायत कुमा मध्य जारी रही यूट्यूब पे छाड़ दमा प्लेयर दे मते सामान्य बाहर ओवर परिसमाप्ति चतुर्थ ओवर परिसमाप्ति घटी এবং भलेंटियर को अनुरोध से पानी नहीं पड़िया जातो बाबा धवलेश्वर ब्लॉक स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 फाइनल मैच
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଯୋକି ବନ୍ଧଘରାଠାରେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଆମଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଉମା ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟାଚଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯେକି ଆମର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓମ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର 2 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଓଭରର ବୋଲିଂର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶନିରା ବୃହସ୍ପତି ହୀରା ମହାନ୍ତି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ମହାନ୍ତି ଜାତି ହାତୀ ଗଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ହୋ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଏକ ସୂଚନା ଅପେୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଆମଗାଁ ଦଳର। ଆମଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 50 ରନ୍ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଓଭର ଜାରି ରହିଛି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଜୋରଦାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରନ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୁଣି ବିକାଶଙ୍କ ପାଖରେ। ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା 51। ଜୋରଦାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କୌଣସି ଫିଲ୍ଡର ନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଏବଂ ତାହା ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ବାଉंड्री लाइन बाहर ଯାଇଛି 4 ରନ୍ ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ଚୌକା ବିକାଶଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ। ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚାଇଛି 55। 5 ଓଭର ଜାରି ରହିଛି। पंचम ओभर जारी रही। बहुत बाहर थिला बॉल निश्चित रूप वाइड सूचना अंपायर द्वारा दलीय रन संख्या जीत फाइनल आज खेल 10 ओभर विशिष्ट फाइनाल खेल पंचम ओभर जारी रही। सुंदर बोलिंग प्रदर्शन देवेंद्र द्वारा रन ना कौन क्षति ना विकास बर्तमान सुधा सुंदर बैटिंग प्रदर्शन कर देवेंद्र परवर्ती बल खेलते गोटे रन सुजोग अच्छी देखा बल पटिया पूर्व गोटे रन।